ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଫି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବୋଧେ କଫି ଫଫି ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଫି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେଟ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେଟ୍ ଆଡଲ୍ଟ 20 ଟଙ୍କା, ଚାଇଲ୍ଡ 10 ଟଙ୍କା। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, 9ଟାରୁ 8ଟା PM। ଏବେ ଶିଲା ଯାଇଛି ଟିକେଟ୍ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁକି। ପଇସା ଖୋଜୁଛି। ପଇସା ଦିଆହେଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କଫି ଇଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମେ ବି ଏଠି ବୋଧେ କଫି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ତା ସିମ୍ବଲଟା कॉफी म्यूजियम। अभी हमें भीतर को जीवा चलो आगे चलो आगे चलो। ये क्या इसका अंदर कॉफी तैयार होता है क्या? म्यूजियम। अच्छा तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कॉफी म्यूजियम ये कॉफी का प्लांट है क्या ये वाला? अच्छा देखो ये हूँ कॉफी गछ ये कॉफी ये हूँ एपटे देखो कौन कटाकटी चली ये कॉफी गछ बास्ना आ भर पशिला भी बास्नाटा एक्चुअली भी कॉफी कॉफी बास्ना हो कौन गीत फीत बाजुची भीतर गला जना पड़ो कौन कौन हो। अच्छा कॉफी म्यूजियम आरकू सेंट कॉफी एटा मत लगुच बोधे कॉफी फफी आज पिया पी कर कौन एटा कॉफी स्टीम फ्रेश ब्रूड कॉफी एटा कॉफी ये तैयारी होची एटा बोधे इंटरनेट कौन कौन सब दरकार होची एटा भी भितर भी माने कॉफी शॉप कहे बोले अच्छी कौन कौन कॉफी कौन ये सब पूरा देखो भीतर ये टोटालटा पूरा ये जो जिनसरा म्यूजियम टाइप जो जिनसरा रहे मत लगुच बोधे जिनसरा से टाइप रोचे एक्चुअली मुझे जापरनी कि मो कथा आपको शुभा जाऊँगी ना कि जेहेतु ये बहुत नॉइज अच्छी या भितर तो मत लगुच या भितर नॉइज अच्छी। कॉफी चॉकलेट कौ कॉफी चॉकलेट मीठा नुह आलमंड हरिया कौन खाओ आलमंड चॉकलेट हरिया कौन खाई दिखाओ ट्राए करने ये भी मीठा ये कलर मीठा हम तो जानी ये मीठा मुझे आज फास्ट टाइम पे देखुची कारण मुझे मीठा के खाईनी एक्चुअली ये की मीठा भी मुझे जानी इटी भी अच्छी यार पाई एटा कौन आलमंड आलमंड चॉकलेट एटा अच्छी कौन मिल्की रेसिंग चॉकलेट प्राइस अच्छी गोटे पीस की 15 टंका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखा यार 26/1/26 बेस्ट बिफोर 4 मंथ मान यही डेट रू डेट 4 मास भर ये हम ये डार्क रिसाइन चॉकलेट ये डार्क आलमंड चॉकलेट कौटा खाइब एटा खाइब ना एटा खाइब ना एटा खाइब ना एटा खाइब जिला बाजार कौन खाइब पैकेट के तो टू पैकेट मैम हाउ मेनी प्राइस 3 दिखाओ ये आम 395 टका नौ हाउ मेनी पीस मैम 30 पीस को 395 माने 395 एटा नबा हाँ 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 ताले एटा आम नहीं जावा सी देख कौन लगुच ठीक है थोड़ा खाली कॉफी आइटम ऊपर अच्छे ये भी देले हमको बर्तमान खाई देख केमी लगुच कह हाँ भल लगे टेस्ट भल अच्छे ना टेस्ट कमी ये जो है वही है ना
सेम सेम है ना? हाँ एटा काजू वाला भी से पीस 15 टंका ये बादाम वाले भी 15 टंका। मैम वो क्या है सिटी कौन गोटे अच्छी फाइनाली एमती डब्बा आम गोटे नहीं जाए कौन रहा बादाम रहा केते ग्राम भी वजन हो 30 केजी भी ग्राम हिसाब से पैसा निया केते टका रहा 395 आम 300 ग्राम 395 सर बिल और 3 पीस खाए थे। अबे बर्तमान एयरपोर्ट को जीवा देखियो एयरपोर्ट रे कोन अछि हमर तो सेटा बिल हेगला सेटा देखैलु हमर बिल हेगला हम सेटा नै के आसिलु लोकेशन भी बहुत बढ़िया अछि गीत भी मस्त बाजछि लोकेशन टा मस्त लागुछि एटा अलगा ये सब माने कहया गले चूड़ी फुड़ी आइटम अलंकार आइटम इठी रहउछि इठी ट्राइबल रो जिंस रहउछि ए जिंस रहउछि जो वुडन आइटम सब रहउछि इठी सेम वुडन आइटम रहउछि इठी एटा हैंडमेड क्राफ्ट रहउछि इठी धनु तीर बंदूक फंदूक रहउछि इठी बंसी भी रहउछि साइकिल रहउछि छोट छुआ जिराफ खेलिया पे आइटम हैट फैट भी रहउछि एटा भी गोटे बहुत बढ़िया जिनसटा ये अच्छी आ ये आम सुंदर सुंदर मूर्ति गुरा अच्छी बोली आम बिलेईर आर पूरा फटो फटो पूरा उठे आरम्भ कले कि जिनसटा बढ़िया लगुच देख बहुत सुंदर लगे जिनसटा देख हाथ में एत सुंदर भाव में मैंने बनई केते सुंदर लगे जिनस गुरा देख भलसे 220 टका पर पीस अच्छी केते सुंदर आइटम हैंडमेड आइटम गुरा अच्छी लाइटिंग आइटम माली भी किसी अच्छी ट्राइबल सब जिनस प्राय ये आवेलेबल अच्छी ते साइड देलु आम 3 जन भी आरी बुलुचु कौन लेवे भावुंट तुम डिसाइड कर डिसाइड कर लास्ट फाइनल आम यार तो खाली फटो फटो केमती उठे आ भितर जा बर्तमान ये साइड कौन अच्छी अच्छा ये कॉफी म्यूजियम रो कौन कौन सब केमी कौन सब आगुरी कॉफी तैयारी होता ये केमी कॉफी बना होता अच्छा सीटी जो गछटा एक्चुअली मुझे देखी नाली नाली फल होता कॉफी गछ नहीं अच्छा ये आगुरी केमती अतिथि आसिले केमी कॉफी सर्व कराला ये सब पुराना जिनसर केमी सब ग्लास आम कॉफी कुटिया ये मेसीन यहाँ केटिल ये आमर एम कॉफी सीझा होता ये राजा महाराजा मानू केमी सब कॉफी सब दिया होता ये से ये केमी कॉफी मंजी माने बुणिकी कॉफी गछ लगुला ये ये करा ये लगाला पर ये केमी कौन कॉफी गछ बढ़ुची से भी होता ये कॉफी गछ केमी बड़ होती कॉफी गछ लगी कदली गछ आंब गछ आ भर अच्छी जो पशु पक्षी गोटे माने कह गले गोटे साइकेल टाइप अच्छी जंगल भीतर गोटे सुंदर दृश्य एवं तो से जिन सब देखापी मिलूनी ये कॉफी तैयारी हो सारा पर केमी कौन से घर को नौ से मैंने ये कर जिन देखा ये सब कॉफीर कल्चर ये सब देखा ये कॉफीटा केमी कॉफीटा र कॉफीटा केमी पेसिकी कॉफीटा होता देखा यहाँ पूरा बहुत पुराना केटिलटा भी अच्छी बर्तमान आज डेट्रे तो ये जिन देखापी मिलूनी यहीटा भी गोटे आमर कपर अच्छी कौनटा
କଫିଟା ଶୁକାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଶୁଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ କଫି ହେବ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଫିର ଦାନାରେ ବି କିଛି ଅଛି ଏଇଠି କଫି ଲଣ୍ଠନ ଏଇଟା କି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ମୋ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଦେଖିଥିଲି ଲଣ୍ଠନ ଏତେ ପଢ଼ିଛି ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ଘରେ ଘରେ କାହାର ବି ଆଉ ଲଣ୍ଠନ ନାହିଁ ଏଠି କଫି କୁଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କଫି ମେସିନ୍ଟା ଆଗରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ର କଫି ମେସିନ୍ ମାନେ ଏପଟରେ ଜଣେ କଫି ପୁରଉଥିଲେ ଏପଟରେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହାତରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା କଫିଟା ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ଏପଟରେ କଫିଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇ ବାହାରୁଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର କଫି ଏଠି ଆମର କଫି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି କଫି ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରାଯାଉଛି 10 ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ ଟୁ କପ୍ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି 10ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ କଫି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଭ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଇଏ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେତିକି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି କଫିର ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲିକି ବି ଦେଖିଦେଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଆମେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଇଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଯେତିକି ଥିଲୁ ସେତିକି ସମୟ ବୁଲିଗଲୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କଫି ଗଛ ଏଇଟା କଫି ଗଛ ଏଇଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ବି ଏଥିରେ ହେଇଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଇଏ ଭିତରେ କଫି ବି ହେଇଛି ହେଲା କି ଏଇଠି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଓହୋ ବଙ୍ଗୀ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ରବର ଭଳିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ଇଏ ହେଇକି ଇଏ ହେଲେ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ରବର ଯେମିତି କହନ୍ତି ରବର ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଯେତେ ବାଟୁଳି ଖୋଳା ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ କରି ତଳ ସେଇଟା କ'ଣ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏଥିନିକ୍ ମିଲ୍କ ବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବନା ହେଉଛି ବନଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର କଫି ପାଇଁକି ଏତେ ପାଗଳ ସବୁବେଳେ କଫି ଚା ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ନିହାତି ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଖାଲି କଫି ବାସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଥେନିକ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଲ୍କ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ନାଇଁ ଦେ ମାନେ କଫିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଗାର ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୁଗାର ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ଜାଗରୁ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୁଡ଼ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ଏତେ ମିଠା କ'ଣ କରି ପିଇବା କଥା ଆର ଅଧିକା ମିଠା ଦରକାର ଡଣା ହବ ଛଡ଼ା ହବ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା କି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଫି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମାନେ କଫିଟାକୁ କେମିତି ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତମ୍ବାର କେଟିଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କପର୍ର କହୁଛେ କପର୍ର କେଟିଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ ତ ଆଜିକାଲିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବି ନଥିବ ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ତମ୍ବାର ଜିନିଷରେ ଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ତ ଜିନିଷ ଖାଇପାରୁନେ କି ଇଏ କରିପାରୁନେ ତ ତାପରେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ
ଏଇଟା କ'ଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ଉପରେ କୌଣସି କେକ୍ ସପ୍ ପରିକା ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ବଉଳକୋଳି ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଘରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟା କିଛି ଇଏ କରିନଥିବେ। ଏଇଟା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା হয় সেটা এই জায়গাটা ও সেটি গীত ବି ବାଜୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍କୁଟର ବି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଦୋଳିଟା হয় ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ତା'ର ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ବସିକି ପିଆପିଇ କରିପାରିବେ। ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ବି ଗଛ ବହୁତ ଅଛି। ଏଠି ବି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ପଟ୍କୁ। ଯଦି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ନାଗନାଥ ସୋନୁ।